Aidez-moi à recevoir Help me to receive. un homme qui est trop cher pour nous. And it's very expensive for us. Je le dis toujours, I always say, j'ai reçu un père biologique, I receive a biological father, mais j'ai reçu un père qui est plus que mon père biologique. but I receive a father who's more better than my biological father. Papa, quand nous vous appelons, Father, as you have called me, l'Église acclame pour la gloire du Seigneur. glory to God. Amen, amen. Amen. Prions le Seigneur. We pray God. Magnifique Dieu, Magnificent God, Dieu de succession, God of succession, Dieu le Père, God the nous te Father. sommes très reconnaissants. We are so grateful to you. Quand tu nous appelais, As you called us, moi-même je ne comprenais pas. myself I didn't understand, Mais j'ai vu dans ce songe-là, but I saw in that dream tu me donnais un bâton you were giving me a stick, et tu m'as dit, and then you told me, de village en village, villages to villages, de ville en ville, town to town, je vais t'envoyer. I shall send you. Alors j'étais troublé I was so astonished, et comme je n'avais personne pour expliquer, as I had no one to interpret for me. tu m'as promis que tu vas me conduire toi-même. You promised me you will lead me yourself. Je suis fier I'm so proud de bénir mes enfants to bless your children en cette journée, en ces lieux, in this place, in this, parce que c'est aussi une ville. because it's also a town. Jésus, merci encore Father, I say thank you again pour ce peuple merveilleux for these marvelous people que tu nous donnes, that you give me, afin de le paître so I should grow them jusqu'à le faire entrer au ciel. till to lead them into heaven. C'est vraiment merveilleux It's very marvelous d'avoir des enfants to have children qui sont remplis de gratitude who are full of et gratefulness d'amour pour nous, simples hommes, for us simple men qui leur prêchent la parole de to Dieu. preach them the word of God. Je le bénis du fond de mon cœur I bless them from the bottom of my et je heart. bénis ta parole I bless your word, et je bénis le cher Saint-Esprit and I bless the Holy qui Spirit, est notre seul prédicateur. which is our one preacher. Satan, Satan, tu vois très bien que ce lieu ne t'appartient pas. you can see that this place doesn't belong to you. Tu vois que ces gens ne sont pas venus pour toi. You can see these people didn't come for you. Alors, tu peux disposer, Can you dispose? tu peux partir Can you leave this place simplement simply au nom du puissant Jésus in the mighty name of que tu Jesus? connais très bien You know that, et que tu crains d'ailleurs. the one that you are afraid of. Va-t'en de ces lieux. Get off of this place, De sorte que tout ce que nous ferons ici so that everything we'll do here ne donne gloire qu'au souverain to Jésus-Christ. only give glory to the sovereign Jesus Christ. En ton nom, nous avons prié In Jésus. your name we pray, Jesus. Amen. We say amen. Merci, mettons. You may be seated. Shalom. Shalom. Comme disait le pasteur Emmanuel, As Pastor Emmanuel was saying, nous sommes très ravis we are so grateful de vous revoir. to see you again. Ça brûlait dans mon cœur It was really rejoicing my heart. après 3 ans After 3 years d'absence, of absence, mais nous étions toujours ensemble but we were still together parce qu'on priait pour vous because we were praying for you. et nous partagions beaucoup avec le pasteur. And then we were sharing a lot with the man of God, Pastor Emmanuel. Amen. Amen. Alors, ce que je peux dire maintenant, What I can say now c'est de vous bénir, is to bless you, to bless you, et de vous rappeler que vous êtes des enfants de Dieu. and to remind you that you are a children of God. Personne ne peut vous ôter ça. No one can steal it from you. Amen. Amen. Je suis aussi fier I'm also proud quand il présentait son frère. when he was introducing his brother. Vous voyez, dans la famille, You know, in the family, on ne peut pas tuer les liens fraternels. we cannot bind the link, the lineage of family, Amen. family link. Quand ils étaient tous avec moi sur place à Kinshasa, As they were all with me in Kinshasa, je leur disais toujours, I used to tell them always, vous êtes ici, today you are here, mais demain, but tomorrow, chacun ira quelque part. each will go somewhere. Et parfois, je leur demandais de prier pour un pays où ils vont partir. Sometimes I used to tell them to pray for a country that they might go. Alléluia. Amen. Et c'était une aventure, mais qui n'était pas une aventure. It was an adventure, but it wasn't. Moi, je prends la foi comme un jeu. I take faith as a game. Amen. Hein? Amen. La foi, c'est comme un jeu. Faith is like a game. Je veux ça, I want this. je crois,
I believe, et je reçois. and then I receive. Ok? Amen. Ne cherchez pas des choses extraordinaires. Don't look for extraordinary things. Parfois, moi, je blague, Sometimes I joke, mais c'est ça la foi. but that's faith. Amen, amen. Amen. Et je suis très fier, I'm so proud. vraiment très fier du pasteur So Emmanuel. proud of Pastor Emmanuel. Je me vois en moi-même en lui, I can see myself in him dans ce qu'il fait, from what he does. et parfois je souris. Sometimes I laugh, I smile. Amen. Amen. Je bénis beaucoup l'évangéliste Jules. I bless a lot Evangelist Jules. Ce sont mes enfants de cœur. These are my children from the heart. Lui, quand moi j'allais dans mes prières, je l'amenais When I used to go to my et prayer, je I lui used to disais, take toi, him. toi tu ne fermes pas les yeux. So you should not close your eyes. Moi seul, je vais I fermer will les not yeux. close my eyes. Toi, tu me protèges là, tu You are regardes there partout. to look after me. Même quand on va dans la brousse, Even though when we go to je the lui dis, toi, forest, tu ouvres les yeux. I say you should open Moi, your je eyes. ferme les I'll yeux. close mine. Amen. Amen. Je bénis sa chère épouse, I bless his wife, qui est ma petite fille, which is my young que j'aime beaucoup. daughter I love so much. Entre mes mains, From my heart, il a épousé. he got married to her. Amen. Amen. Ce sont mes enfants. These are my children. Et vous, And vous you, êtes très chers. you are very, very valued. Alléluia. Amen. Je ne le dis pas parce que vous êtes là. Not because you are here that I'm saying it. Moi, je ne flatte pas les gens. I don't flirt on someone. Et je ne connais pas ça. I don't know that. J'aime dire la vérité, I like saying the truth. même quand quelqu'un me hait pour la vérité, mais je le dis. Even when someone hates me for the truth, Vous êtes très cher pour moi. you are very expensive for me. Vous pouvez me demander pourquoi? You can ask me why. Parce que cette église n'est pas née de notre volonté. Because this church was not born for my own will. C'est sur la recommandation de Dieu. It's through the recommendation of God. J'ai demandé à Dieu, I asked to God, qu'est-ce que je vais faire en Afrique du Sud? what am I going to do in South Africa? Alors Dieu m'a parlé He spoke to me. et il m'a dit, He said me, il y a des gens là-bas. there are people there. Amen. Amen. Je vous avais déjà expliqué la vision. I already explained to you the vision. C'est pourquoi nous avions commencé. That's why we started. Amen. Amen. Et depuis lors, pour dire que c'est l'église de Dieu, voilà comment ça évolue. Since then, just to say that the church of God, look how far it's going. Je connais des églises ici en Afrique du Sud qui ont fait beaucoup d'années plus que vous, qui n'atteignent même pas 20 personnes. I know many churches in South Africa who have been there for years, but they don't even reach a number of 20 people. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. May the name of God be glorified. Je sais qu'il y a encore beaucoup qui ne sont pas encore là. I know that there are many who are still not here. Ils viendront chacun à son tour. They will come each on his own time. C'est pourquoi je suis venu vous servir. That's why I come to serve you. Soyez heureux. Be glad. Les gens de Kinshasa sont très jaloux. People of Congo, they are very jealous. Ils m'ont appelé. They called me. Tu reviens quand? When are you coming back? Je dis, mais comment vous êtes? I say, how are you? À peine, je n'ai même pas fait 2 semaines. Not even 2 weeks. Alléluia. Amen. Je leur ai dit, I told them, je suis chez ma fille que j'aime beaucoup. I'm by my daughter that I love so much. C'est Betchalom Jobour. Shalom Johannesburg. Elle est une fille que j'aime beaucoup. She's a daughter that I love so much. Alors attendez-moi, je reviens après, je dorlote d'abord ma fille. Wait for me, let me look after my daughter first. Amen. Amen. Je parlais sur l'esprit de victoire. I was speaking about the spirit of victory. Pendant toute la semaine, All this week, on est en train de causer sur l'esprit de victoire. we were sharing for the spirit of victory. Quel est mon souci permanent dans ce thème? What is my stress about this topic? Je voudrais que chaque enfant de Dieu I want that every child of God ne récolte pas une victoire, mais des victoires. should not harvest one victory, but should harvest many Si victories. vous avez une victoire, If you have a vous victory, n'avez pas gagné. you didn't win. Mais si vous avez des victoires, But if you got victories, ça va faire trembler les gens. it will shake people. Comme il est écrit dans Deutéronome 28, verset 10. As is written in Deuteronomy 28, verse 10, Tout le monde verra, everyone shall see tu portes le nom de l'Éternel, tu es appelé du nom de l'Éternel, you are called from the name of the Lord. et ils te craindront. They will be afraid of you. Le souci de Dieu, c'est que
que Satan et le monde craignent ses enfants, The les enfants word de of Dieu. God is that Satan and the world should fear his children. Or, on ne peut pas vous craindre Or we cannot be fear of you si vous n'avez pas dans votre actif de victoire. if you don't have a active victory. Si vous pleurez encore pour les manger, If you see crying for food, comment les gens vont vous craindre? how people are going to be Si vous afraid of pleurez you? encore pour les habits, If you see stressing for comment les gens vont dressing, vous craindre? how people are going to be afraid of you? Alléluia. Amen. Il faut réaliser des succès You need to realize of success parce que vous êtes enfant de Dieu. because you are God's Il children. y a une promesse de Dieu There's a promise que of God personne ne peut changer. and no one can change Vous it. devez quitter Égypte You et need aller to à live Canaan. from Egypt to Canaan. Et Canaan, c'est à la fois le royaume des cieux. Canaan, c'est aussi votre destinée. Canaan is the kingdom of God and it's also your destiny. Et regardez, And then look, Canaan, c'est là où coule le lait et le miel. Canaan's way flows onion milk. Ça, c'est très important. It's very important. Canaan, Canaan, pour nous qui sommes sortis de l'Égypte, from us who came from Egypt, c'est aussi le royaume des cieux. it's also a kingdom of God Où le Seigneur nous attend. where the Lord is waiting for us. Là, c'est le lait et le miel en permanence. There it's only milk and honey Mais permanently. sur la terre, But here in vous the earth, devez aussi entrer dans le lait et le miel. you need also to walk into onion milk. C'est une obligation. It's an obligation. Je vous ai dit que si vous n'y entrez pas, vous allez mourir en cours de route. I tell you, if you don't enter, you're going to die along the way. C'est-à-dire, vous ne verrez pas Dieu. Meaning you won't see God. Même si tu ne crois pas, mais je te dis que c'est comme ça. If you don't believe that, I'm telling you so. Quelqu'un qui souffre Someone who suffers d'une forte pauvreté, from a strong poverty, celui qui n'a jamais gagné quoi que ce soit, the one who never win of quelle est anything, sa vie? how is life? C'est le murmure. You just murmuring. Or, c'est à cause des murmures que Dieu a tué beaucoup d'enfants d'Israël. Oh, it's because of murmuring God has killed many children of Israel. Ils ne sont pas entrés They didn't enter parce qu'ils murmuraient. because they used to murmur. Ça fait fâcher le Seigneur. God was very angry Et le Seigneur les a tués and then he killed them sans pitié. without any pity. Et comment nous allons entrer au ciel quand nous murmurons contre Dieu qui nous aime et qui nous a préparé le lait et le miel? How are we going to enter in heaven if we are murmuring against the Lord who prepared milk and honey for us? Alors pourquoi on n'y arrive pas? Why are we not getting it? C'est là où nous sommes partis prendre l'exemple d'Israël. That's where we get the example of Dans le Israel. livre de Nombre, au In the- verset chapitre 21, 22, 23, jusqu'à 24. In the book of Numbers from 21 to 24, C'est l'histoire de Balak, it is history of Balak, Balaam Balaam, et Israël. and Israel. Israël qui a gagné des victoires Israel who got a lot of victories. est arrivé en face de Moab. They get in front of Moab. Amen. Amen. Après avoir battu les Amoréens, After fighting with the les Amorites, Amalécites, Amalekites, le grand Bazan, all the big il a Bazan, battu tout le monde. he fought with them. Il arrive devant Moab, By getting before Moab, il se repose. they rested. Mais ils étaient face à face. But they were facing each other. Sur la plaine, In the empty place, Israël s'est reposé là. Israel rested. De l'autre côté, On another side, c'est un vieux pays, un vieux territoire it was the old territory qu'on appelait Moab, that we called Moab, avec leur roi Balak. with their king Balak. Amen. Amen. Ils se regardaient face à face. They were facing each other. Or, là où s'est emplacé Israël, Or where Israel were finding themselves, de l'autre côté, on another side, Moab, Moab, avec leur roi, with their king, tremblait déjà. they were already shaking. Amen. Amen. Pourquoi ils tremblaient? Why were they shaking? Parce qu'ils s'est souvenu que ce peuple qui est venu se mettre en face de moi, Because they know that these people are facing us. c'est un peuple puissant. It's a mighty people. Il a massacré tous ses ennemis en cours de route. They have killed all their enemies along their way. Ceux qui lui tenaient face, il les a tués. The one who came in front of them, they have killed them. Alors comme il est là, But as they are, nous n'accepterons pas qu'il vienne nous envahir. we won't accept the defeat from us. Or, le fait de ne pas accepter, Or the fact that we should not nous accept, chercherons à entrer en guerre avec we lui. need to enter in the war with them. Mais tel qu'on le connaît, But as we know them, Israël va nous tuer. Israel will kill them. C'est Will pourquoi kill il a us. dit, That's why they say Israël est comme un bœuf. Israel as a people, Il broute tout ce qu'il trouve they slaughters everything that they et find. il ne laisse rien. They don't leave anything. Et je vous ai dit, I told you, vous êtes des bœufs. you are the bird. I mean, you are Quand the vous sheep. arrivez quelque part, When we get somewhere, ne laissez rien à personne. don't leave anything to someone. Vous n'êtes pas Dieu le Père. You are not God the Father. Prenez ce qui vous concerne. You should take what concerns you. Broutez tout
tout ce que vous allez trouver là. You should take everything that you found around you. Alléluia. Amen. Tout simple, ça veut dire tout simplement, Meaning only prenez tout ce que vous pouvez prendre. take everything that you need to take. Israël ne marchait pas en laissant leurs histoires en Égypte. Ils ont tout pris et ils ont marché avec ça. Israel, they never walk without leaving their things. They were walking with everything that they have with them. Je te conseille dans ta vie I'm advising in your life de ne pas laisser la place à qui que ce soit. not to leave a place for any whosoever. C'est Dieu qui va donner à chacun où aller prendre le pâturage. God knows how to lead each and every one of us. Toi, tu n'es pas Dieu. You know God. Toi, tu es enfant de Dieu. You are a child of Et God. Dieu te compare à un bœuf. And God compare you from Broute a et sheep. mange tout. You should eat Ça everything. fait partie de ta bénédiction. It's taking part of your blessing. J'entends quelqu'un dire Amen très fort. I say amen. Amen. Et quand nous allons avancer, And as we're carrying forward, Balak a dit, Balak says, ces peuples dangereux, these dangerous people, alors allons chercher quelqu'un let us look for qui a le someone pouvoir de bénir et de maudire. who has power to curse and to bless. Ils sont allés chercher le prophète Balaam. They went to look for a prophet Balaam. Et Balaam qui voulait venir, Balaam wanted to come. Dieu l'a mis en garde. God kept him. Attention là où tu pars. He said, be careful from where you're going. Attention là où tu pars. Beware of where you're going. Ce n'est pas n'importe quel peuple. It's not any people. Si tu as l'habitude de maudire les gens, You are used to curse people. mais là où tu pars maintenant, But where you're going right now, prends garde. you must beware. Soyez bénis. Be blessed. Vous savez qu'à cause de vous, Dieu met en garde beaucoup de gens. You know that because of you, God stand by many people. Qu'ils soient grands, qu'ils soient petits. Though big or small, Qu'ils soient esprits, qu'ils soient humains. though a spirit or a human, Dieu leur montre toujours son doigt. God used to show his fingers. Dis attention avec Jules là, attention Be avec careful Calo, with that attention avec Emmanuel, attention avec Odile, careful toi with qui Odile. vas là-bas. As you are going there. Toi qui descends sur l'Afrique du Sud, attention là-bas, il y a ma fille qui est You don't là-bas. want to go to South Africa, be careful, there's my daughter there. Il y a Patrick qui est là-bas. There's Patrick who's Il y a there. Félix qui est There's là-bas. Feli who's there. Il y a Bénédicte qui est là-bas. There's Benedict who's Fais there. attention. Be careful. Soyez bénis. Be blessed. Vous voyez que Dieu ne vous laisse pas. You know that God doesn't leave Dieu us. sait que vous devez faire de victoire en victoire et arriver à votre terre You know promise. that you need to get victory to until Chacun you get a to the une faith. terre promise Each and everyone have a qui land of s'appelle promise, destinée. which is called destiny. Jamais quelqu'un peut venir en Dieu et avoir une mauvaise destinée. Ça n'existe pas. None can come to God with the bad destiny that doesn't exist. Les mauvaises destinées, ce sont les destinées acquises chez nos parents. Bad destiny is the one that we take from our parents. Amen. Amen. Mais en venant en Dieu, il y a personne, alors personne, To même God, celui there's qui a no cru one. aujourd'hui, If the one who believe today, personne n'a une mauvaise destinée. no one has a bad destiny. S'il y a une mauvaise destinée, c'est que Dieu est mauvais. If there's a bad destiny, meaning God is bad. Or, la Bible nous dit, Or the Bible tells Dieu us est bon. God is good. Il s'appelle le bon berger. It's called a good shepherd. Soyez bénis. Be blessed. Nous avons avancé en disant We carried on by saying que le tremblement de Balak, that the shaking of Balak, c'était dû du fait que it was the fact of Israël Israel. était un peuple acquis pour Dieu, They are people of God, mis à part. set apart. Alléluia. Amen. Un peuple qui a sa maison sur le rocher A people who built a house on the rock, et sur les collines. in the on the Personne ne big peut pillars. l'atteindre. No one can reach them. C'est un peuple nombreux. There are many. Vous voyez comme nous prions ici. As we pray here, Si vous sortez, vous trouvez d'autres en train de prier. if you go out, you find others are praying. Vous allez en Amazonie, vous trouvez les gens en train de Go to prier. Amazon and you find people praying. Nous sommes éparpillés. We are everywhere. Alléluia. Amen. Islam cherche à s'éparpiller. Islam was seeking to Mais be nous everywhere sommes dispersed. déjà éparpillés. But we are already. Eux, ils cherchent. They're still Mais looking nous, for. nous ne cherchons pas. As we no more looking Notre away. Créateur nous a parsemés partout. Our Creator have laid the foundation Même everywhere. dans des pays qu'on aime, où on n'aime pas l'évangile, il y a des adorateurs de Jésus là-bas. Even when they don't accept gospel, but they are worshippers of God there. Soyez bénis. Be blessed. C'est un peuple non nombreux. The people of many. C'est-à-dire, quand vous allez devant lui, faites attention. Many as you go in front of them, be Vous careful. provoquez l'un d'eux, If you provoke one of them, Dieu va révéler son combat à quelqu'un d'autre. God will reveal his Il fight dit, to another soutiens person. ton frère. Meaning, hey, help your brother.
C'est pourquoi là où je prêche, là où je suis pasteur, That's where I'm a pastor. je dis aux chrétiens comme ça, I always tell Christians like que this. quand quelqu'un a des problèmes avec Satan, That if someone has a problem with c'est Satan, notre problème à tous. it's our problem. Ne laissez pas quelqu'un souffrir. Don't let anyone suffer. Satan l'a attaqué, If Satan has ça attacked devient a notre person, problème. it has become our Nous devons problem. descendre là-bas, We need to go there, chasser ces démons-là, chase these demons, le soutenir en prière and support the person jusqu'à in ce qu'il prayer va se lever. until we rise again. Même quand nous lui reprochons quelque chose, Even when we reproach on mais something, sachons que c'est le diable qui l'a amené à you ça. should know that it's the demon who brought Ne the person to that. l'abandonnons pas. Never let him go. Et nous sommes soudés comme ça. And then we are binded. Soyez bénis. Amen. Amen, amen. Amen. Alors nous avons dit avant que je vous ajoute quelque chose ce Before matin, I add something, que vous devez être fort. we said you need to be Parce que strong. votre destinée Because your n'est destiny pas aimée par les gens. is not loved by people. Ok? Amen. N'est pas aimée par les gens. It's not loved. Personne n'acceptera pas. Personne, même quand vous priez ensemble. No one accepts it even though you pray together. Il n'acceptera pas ton avancement. They won't accept your success. Accepter facilement l'avancement de quelqu'un, là, il faut être né de Dieu. To accept someone's success, you just need to be a child of God. Ozomona ndeko azopambwama, Can see a brother azomata, succeeding, going azokende forward, liboso. moving forward. Il faut ozala na motema ya Nzambe. You need to have a heart of God. Pour le gloire à Dieu. For you to say glory to God. Avance encore. Move forward again. Amen. Amen. Quelqu'un qui atteint la destinée, Someone who have arrived in that c'est pas pour lui seul. is not from him alone. Et le diable connaît. And the devil has Soki known mutu that. muka pambwami na famille, If someone is blessing the ayebi que family, famille na bango ebongi. they know that the family has Nous been serons blessed. sauvés, nous et notre famille. Because you're going to serve us and our C'est family. pourquoi le diable n'aime pas que quelqu'un lève la tête dans des familles. That's why the devil doesn't allow someone to stand in the family. Il n'a pas accepté que Joseph arrive facilement à devenir premier ministre. He didn't allow for Joseph to become a prime minister. Il lui a compliqué la destinée. He made it hard for him. Mais ça ne sert de rien. But it's Parce que même quand Balaam est venu pour maudire, for the time Balaam came to curse, il n'a pas pu he maudire. were not able to do. Alléluia. Amen. Et il a dit lui-même, He said himself, comment maudirais-je quelqu'un que Dieu a béni? how can I curse someone that the Lord has blessed? Comment maudirais-je quelqu'un que Dieu n'a pas maudit? How am I going to curse someone Comment that the Lord m'irriter didn't devant curse? quelqu'un que Dieu ne sait pas irriter? How can I irritate myself to someone that the Lord Comment didn't je vais irritate? faire? How can Balak, I tu me gonna cherches do des it? problèmes. Balaam, you're looking for problems. Amen. Amen. Toi, on ne peut pas te maudire. You, they cannot curse you. Je vous dis la vérité, frère. Amen. Je ne me tiens pas debout ici pour vous mentir. I'm not standing here to lie to you. Si vous aviez peur de quelqu'un, If you are afraid of someone, à partir de ce séminaire, from this seminar, arrêtez d'avoir peur de you should lui. stop being afraid of that person. Il ne vous fera rien. They won't do anything to you. Si Jésus est mort If God à cause d'un died sorcier, because of a witch, c'est parce que is it la because destinée de Jésus the destiny of Jesus, devait finir comme ça, he was supposed to end like en that tant qu'homme. as human, Mais il n'était pas mort. but he was not died. He Au was not contraire, dead. on lui a permis d'aller continuer à enseigner. Oh, they allowed him to continue teaching. Il a enseigné dans le séjour des morts. He went to teach Et in il the est dead. sorti. And then he came back alive. Le diable l'a vu. The devil saw it. Et il est remonté. And then he rose. Premier ciel, First heaven, deuxième ciel, second heaven, là où s'établit le royaume de Satan. where there's the kingdom of Satan. Tous, ils ont fui. Everyone ran away Parce que Jésus montait. because Jesus was Et going out. Lucifer et les démons, tous se sont éparpillés. Everyone dispersed himself. Et Jésus est entré dans le troisième ciel. Jesus entered the third heaven, Là où Paul avait vu la gloire de Dieu. where Paul saw the glory of God. Et Jésus est allé s'asseoir. And Jesus went to sit. Au lieu de faire la fête là-bas, Instead of celebrating this, pour dire que je suis venu de la mort, to say he came mais from il the dead. s'est encore agenouillé. He bowed down Jusqu'aujourd'hui, il est à genoux until now they still en on their faveur de knees toi et moi. for the favor of you and I. Nous avons un We intercesseur. have an intercessor. Tu as un We have intercesseur. an intercessor. J'entends quelqu'un dire Amen. Say amen. C'est pourquoi, parce qu'il intercède pour moi, je vais arriver. The fact that interceding for me, I should arrive. Qui peut te maudire? Who can curse you? Même s'il est prophète. If he's a prophet. C'est pourquoi moi je ne crois pas ce que disent les prophètes. That's why I don't believe what prophet says. J'aime la prophétie, I like the prophecy, mais je ne crois pas à beaucoup de prophètes. but I don't believe on many prophets Parce qu'il y en a de mensongers. because they are liars. Alléluia. Amen. Je crois à la parole, I believe in the word. qui est la meilleure prophétie. It is the true prophecy. Et je fais attention à la parole. I always be careful of the word. Soyez bénis. Be blessed.
Voilà comment le Seigneur nous amène. This is how the Lord is taking us. Et il dit, He said, et il fait ceci. He did this. Quand il vous sort, When you come out, il connaît comment vous allez marcher. He knows how you're going Il to walk. connaît les difficultés que vous You aurez. know the difficulties that you have. Premièrement, je vous ai dit, Firstly, I told you, il vient en vous avec la vigueur du buffle. He will come to you in anger of a horse. Yes. Il vient en vous avec la puissance du buffle. He will come with the anger of a horse. Et quand vous lisez dans Psaume 92, là-bas il dit, In Psalm 90, il ne vient pas seulement avec la force du buffle, mais il fait de vous un buffle. He said, He will make you a horse. Alléluia. Il fait de vous un buffle. He said, He will make you a horse. Et quand vous devenez un buffle, When you become a horse, là c'est la puissance de Dieu. that is the way of the power of God. Et le diable tremble The devil will shake et il fuit. and they will run away. Et pourquoi? Why? Je vous ai dit que I le told buffle you. vient pour dévorer. The horse comes to kill. Quand quelqu'un a la force du buffle, c'est pour dévorer. Is to destroy. Deuxièmement, on avait dit dévorer. Quoi encore? Secondly, we said to destroy. Briser les os. Et troisièmement, lancer les flèches. And then to throw the arrows. Amen. Amen. C'est ça la puissance du buffle. This is the power of a horse. Il ajoute encore, He added pour again, que vous atteigniez votre destinée, for you to get your destiny, le Seigneur fait de vous une lionne. the Lord has made you a lion. Et fait de vous un lion. He made for you to be a lion. Une lionne A female lion s'assoit, sits, nourrit ses petits feed his small, et mange la nourriture qu'il vient de dévorer, and de then tuer. he gives them the food that he came Et il to take. mange. On ne mange pas debout. They don't eat. Même steak. le lion, quand il veut manger, Maybe il when s'assoit. a lion eats, he sits. Mais en réalité, vous êtes un lion. But in reality, you're a lion. Alléluia. Amen. Vous êtes un lion. You are a lion. Mais quand vous vous asseyez, When you are seated, vous asseyez comme une lionne. you are seated like a lion. Pourquoi? Why? Parce que vous devez manger, Because you need to eat. nourrir aussi vos petits. Feed also your children. Amen. Amen. Quand la nourriture s'achève, When se the termine, food is done, la finished, Bible dit, the Bible says, vous prenez votre vraie nature. you take your Vous true levez nature. comme un lion. You stand as a lion. Pourquoi? Why? Pour accomplir ce que nous avons dit dans Apocalypse 6. To accomplish from what we see in Revelation 6. Nous avions dit dans l'Apocalypse We 6, said in Revelation verset 6, 1er, verse 1, que il s'élève, il monte sur le cheval blanc it goes into a white horse comme vainqueur as a winner pour aller vaincre. to go win, conquer. Vous n'êtes pas sorti pour aller perdre. You didn't come out to go and lose. Dieu ne vous met pas en face de Moab pour perdre. Just God cannot let you be facing more Mais for pour you, vaincre. but to win. Criez très fort, vaincre. Shout conquer. Encore vaincre. To conquer. Je veux vaincre. And conquer. Merci. Thank you. Vous ne venez pas en Afrique du Sud en observateur. You didn't come to South Africa to C'est un observe. pays que Dieu vous a donné. It's a country that the Lord has Vous aurez given des to papiers, you. très bons papiers. You're gonna get a good Alléluia. papers, yes. Croyez au mystère de Dieu. You believe in the mystery of Dieu God. est capable de faire et Dieu fait encore jusqu'à aujourd'hui. God is able and He's still doing it. Donc quand il se lève comme un lion, When he stood la as a Bible lion, dit, the il Bible ne se says, couchera pas he will never sleep sans avoir attrapé un animal. without catching an animal. Votre vie, vous ne mourrez pas Your life, you will sans not die avoir ce dont vous avez besoin. unless getting what you need. Refusez de You mourir. refuse to die. Alléluia. Amen. Le lion n'accepte pas de rentrer parce qu'il sait qu'il doit s'asseoir comme une lionne et manger. The lion doesn't accept because he knows that he has to S'il go back to sleep n'attrape as a pas lion le to eat. gibier, comment vont-ils manger? Well, if I go back, how am I going to eat? Et ces petits vont manger quoi? How the kids going to eat? C'est pourquoi He stood up. il va en combat He go to fight pour attraper les animaux to attract et animals pour les dévorer. and then to slaughter them. Vous aussi, You also, votre vie, your life, n'attendez pas que les gens aient pitié de vous. don't wait for people to have pity. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas un animal You are not an animal qui inspire pitié. who is full of mercy. Vous n'êtes pas un animal qui inspire pitié. You're not an animal who is Non. asking for mercy. No. Vous mangez le fruit de votre travail. You should eat the fruits of your Vous work. mangez le fruit de votre You croyance. should eat the fruit of your Vous labor. êtes un lion. You are a Nous lion. appartenons à la famille des We lions. belong in the family of a Nous lion. sommes de la tribu We are from the de tribe Judas. of Judah. Les lions de la tribu lion de of the Judas. tribe of C'est celui-là qui est votre père. That is your C'est celui-là qui est votre Dieu. That is your God. Quand vous sortez, When you come, vous avez quitté votre pays. you leave your Ou country. vous allez quelque part. You left your Quand vous country êtes né, as you were le born. fait de naître, And you must give c'est pour birth. confirmer votre royauté. Confirm your kingdom. Vous avez gagné
You win. En entrant dans le ventre de votre mère, From entering vous avez your mother, gagné. you won. En sortant, By coming vous out, n'êtes pas mort. you didn't Quand vous die. n'êtes pas mort, As you didn't on n'a pas die, dit mort-né, you didn't mais say vous you're êtes dead né born. et vous êtes And you were vivant. born and you are Vous alive. vaincrez. You shall Vous enter. vaincrez. You shall Vous enter. saurez ce dont vous avez besoin. You get what you Je vous need. bénis au nom de Bless in the Jésus. name of Jesus. Vous devez aller de victoire en victoire. You should go from victory to victory. La Bible, le monde dit 1 appelle 2. The word say one calls two. Il n'y a pas de 2 sans 3. There is no two without three. Recevez ça. And receive that. Amen, amen. Amen. Alors aujourd'hui, j'ajoute 2 choses. Today I'm going to add 2 things. Je fais un petit rappel I just make a reminder pour toi qui n'étais pas là. for you who are not here. Et dis Amen. Amen, amen. Amen. C'est notre devoir. Hein? That is our homework, our work. Vous savez, les pasteurs sont très dangereux. No, pastors are very dangerous. Parfois, les gens disent il parle beaucoup. Non, il ne parle pas beaucoup. Sometimes Mais people say they il a talk le too souci much. de certaines personnes. But it's straight for others. Il dit que celui-là, il faut répéter 3 fois pour qu'il comprenne. For that one, I need to repeat 3 times for him to understand. Amen. Amen. Dans une église, na ba maman mikolo. I'm in the church of old mothers. Ma maman wana soki ba jeune bazote arbi papa soki mutu na yo atei wana to yoka keloko te. The mother said, if that young man preach, we don't get anything. Pourquoi? Parce que ba jeune baningi ko ganga baso sauter. Because young they Ba like maman na bazo mona niti jumping. bazo sakana na bango. For that mother, they think they're playing around. Amen. Amen. Alors soki na tindi bana musu baza wana ba kopia ndingi nanga kote ya He abi was papa telling tiaka others mwana to wana. copy. Mwana wana. That's why Alo ba lokola yo. he speaks like you. Peto yoka kame oyo And we can hear that kuna. another one. I no. Alléluia. Too noisy. Soyez bénis. Be blessed. Musu sa kote ninga tina bureau. Another one came to my office. Mama munene. Mama Munene. Abi papa. He said, Mwana uyu. that child. Na yebu lingaka ye mingi mate ya kamala kitoko meto yoka kate. I know you love him so much, can preach, but we don't listen to anything. To mona ndinga pumbaka He just mingi. jumps. Ngape na goyisa bombu pumbaka mingi te. We Buzo don't pesa tell them, pasi na don't jump mama too much wana. because you're stressing the mothers. Alléluia. Amen. Alors on ajoute, nous sommes au chapitre 24, verset 17. We're in chapter 24. Commençons au verset 14 et puis nous Let's start sautons from au verse verset 16. 17. And then we go to Nous lisons au nom de Jésus-Christ. 24, 14. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens. Nombre chapitre 14. Non, 24. Nombre chapitre 24. 14. Nous commençons au verset 14. 14 et nous allons sauter pour lire 17. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Dans la suite des temps. 17. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Merci. Parole du Seigneur. Par merci. Maintenant, nous allons expliquer comme ça, on va interpréter en anglais. yes. Amen, amen. Amen. Écrivez l'ordre pour bénir. You should L'ordre write. de bénir. Others for blessing, to bless. L'ordre de bénir. Or the order to bless. Aujourd'hui, nous allons prier pour le pasteur, pour les hommes, les ministres de Dieu. Today we're going to pray for the ministry of ministers of God. Tirez beaucoup d'attention Must be very careful pour comprendre aussi pourquoi Dieu élève-t-il les serviteurs. to understand why God raises his Pourquoi servant. moi, béni, je suis pasteur. Why me, I'm a pastor. Quel travail est réservé à Emmanuel, You know, which work are reserved au for ministre de Dieu? and the ministers of God. Parce que beaucoup de gens commettent des erreurs. Because many people make Ils mistakes. croient que si on devient ministre de Dieu, c'est un rang privilégié pour déranger et troubler la quiétude des autres personnes. You see, by becoming a minister of God, you're made to be disturbing other people. Alléluia. Amen. Et quand les gens parlent, ils disent, tu sais pas que je suis ministre de Dieu? When someone says, you don't know that I'm a minister of God, Nous savons que tu es ministre de we Dieu. are aware of that. You Mais are. est-ce que tu connais bien ta mission? Do you really know your mission? Amen. Amen. Regardez le prophète Balaam. We're talking about the prophet Balaam. Il oublie sa mission. He forgot his mission. Qu'est-ce qu'il fait? What he's doing, Il vient pour maudire. he came to curse. Est-ce qu'on l'a envoyé pour maudire? Are we sent to curse?
Dieu lui a donné le ministère pour maudire. Did God give him the ministry to curse? Celui que Dieu envoie The one that God sent, a la nature de Dieu. he has the nature of God. Il est Dieu. He is God. Amen. Amen. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu sur God cette terre. told Moses, I'm making you God in the earth, under the earth. Devant Aaron, Before Aaron, ton grand frère, your big brother, tu es Dieu. you are God. C'est-à-dire que par toi, Meaning from you, les choses que moi je voulais faire, toi tu vas le faire. things that I wanted to do, you'll do it. Pour l'intérêt des hommes, For the interest of me, l'intérêt d'Israël. for the interest of Israel. Donc un homme de Dieu, Meaning a servant of c'est God, un don pour le peuple a de Dieu. gift for the people of God. Amen, amen. Amen. Un vrai don. A real gift. Un Dieu donné aux hommes. A God given for people. C'est-à-dire par lui, Meaning in il him, y a la parole. through him there's a Par way. lui, Through him, il y a des signes, there are signs des miracles, and miracles des prodiges and wonders qui prouvent which proves que Dieu marche avec lui that God works with dans him l'intérêt du peuple de Dieu. for the interest of the people of God. Soyez bénis. Be blessed. Mais nous constatons quoi But aujourd'hui? we notice what today? Beaucoup de désagréments, Many disagreements, beaucoup de mauvaises choses. many bad things. L'ordre pour bénir, In order to bless, quand Dieu donne l'ordre, when God gave an order, il dit, he said, ne maudis pas, don't curse. tu béniras. You should bless. On peut bénir par la parole. We can bless from the word. Alléluia. Amen. On peut bénir les gens aussi par sa vie. We can also bless people from their life. La vie que vous menez. The life that you're having. Les actes que vous posez. The acts that you are Ça doing peut bénir le peuple. can bless people. Quelle vie je mène Which life am I giving pour que le peuple qui est avec moi soit béni? in order for these people to be blessed? Les gens croient que quand on les envoie comme ministre de Dieu, c'est prêcher, sauter, chasser les démons, c'est fini. Non, vous avez une vie à préserver. People think when they send you as a minister, you are sent to cast demons only. No, you have got life to La preserve. vie d'un homme de Dieu sanctifie beaucoup de vies. A life of a man of God, you have to sanctify many lives. Quand vous craignez Dieu, When you fear God, vous êtes marié à une seule femme. you are married from a On ne one vous wife. entend pas dans le désordre. We are not expecting many disorders Vous from êtes you. en train de sanctifier. You are sanctifying. Alléluia. Amen. Quand vous tiendrez debout, When you are vous ne standing vous up, tiendrez pas debout comme un impudique. you're not standing like as an adulterer. Parce qu'on nous donne que ce qu'on a. Because we only give what Quand we vous have. avez une semence d'impudicité, If you got the bad seed of de vol, of stealing, de escroquerie, of even drunkards, de mensonges, of liars, vous avez des semences impures, you got impure seed, d'égoïsme. you got the Mais ego. vous faites spirit. traverser l'égoïsme dans le peuple. Going to share it to the people of God. Alléluia. Amen. Vous ne les sanctifiez pas. You don't sanctify them. Vous ne les bénissez pas. You don't bless them. Parce que le fait que je me tiens ici, Because the fact that I'm standing here, je suis d'abord en accord avec Dieu, firstly, I'm in one en agreement accord with avec God, ma femme, with my wife, ma maison. with his Parce que si j'ai un mauvais témoin dans ma maison, if I got a bad comment je testimony for my viendrai house, vous prêcher? how am I going to preach you? Amen. Je vous donnerai aussi mon mauvais témoignage. I'm going to announce you to my Vous bed. commencerez à battre vos femmes. You start beating your Vous voyez, wife. dans l'église, tous les hommes battent leurs femmes. That's why you find in the church, everyone is Et beating. il faut aller voir leur pasteur. Go and see their pastors. Quelle vie ils mènent? Which life is he carrying, is living? Il ne bénit pas. It doesn't blessed. Alléluia. Amen. Les actes que nous posons, The act that we do, nous posons des actes de bénédiction is it blessing ou de malédiction. or is it curse? Quand un pasteur voit la nudité ou couche avec sa fille de l'église, When a pastor is sleeping with a daughter in the cet church, acte-là, est-ce que ça peut bénir that l'église? act can it bless the church? Ces enfants qui viennent, ces grandes femmes, ces filles, ce sont vos enfants dans le Seigneur. These people that are coming, they're your people from the Lord. Alléluia. Amen. Comment quelqu'un peut coucher avec ses enfants? How can someone sleep with their own daughters? Vous n'avez pas encore vu des choses, papa. You hasn't seen things yet. Faites attention. Be careful. Moi, j'ai vécu des choses comme pasteur. I've seen things as a pastor. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui vient, une fille qui vient, qui a des abcès dans son corps vaginal. You see someone coming with the pain in their private Il part. dit, papa, viens voir. Say, pastor, come and see. Elle enlève les habits. Removing the clothes. Parce qu'il s'est dit que tu es son père. But because she knows that you are the father. Parce que yo na ba bibo wana na So kati you, ya sexe. with such a sickness, Yo kosala nini na ba bibon what are you wana? going to do with it? Tu veux entrer là-bas avec tes bibons. With those pimples, what's going to go? Est-ce que ça normal? Are you normal?
Même mulumbu na ye parce que asa malade estime que tu es son père. Someone is showing you his nakedness, believing that you are the father. Je dis attends. I said, wait. Mimi, viens vite. Sister, come quickly. Regarde cet enfant. Look at this daughter. Ma femme ne me dit pas pourquoi tu regardes sa Oh, she nudité. never tell, why are you looking at the nakedness? Parce qu'elle me connaît. Because she knows me. Amen. Alléluia. Amen. Tu es un père. You are a father. Un père. A father. Amen, amen. Amen. J'ai vécu avec ces enfants. Les I've seen calos a sont lot avec moi. with this Même kind of sa children. femme. Vous voyez comment il est venu ici. You see the way she came. Aolia tia mutune na mobile na ye. He's also Azo praying kamata her mutu na ye. husband Azo tie and pa na husband. ngai. She brought it to Ndenge me. baza bango tosu kaka ndenge wana. That's how they Ti are. na Kinshasa. Even Partout na Kinshasa, kenda. everywhere goes. Alors mutu so oyebi bango te oyebi pe ngai te If you o don't comprendre understand, te. you won't understand. Ce sont mes enfants. These are my children. Nazo bali sa ye vierge azo ya pa mobile na She ye. got married virgin to her husband. Ayoki soni. Ayoki soni. She's shy. Alléluia. Amen. Babi na ye kende ko banga te. I told her, go, don't be afraid. Amen, amen. Amen. Ngana yebaki. I knew. Ye mutayibisaki nga papa naza nanga bien. She told me, Pono Father, tunaka ozokende because I asked, are you going? ancien combattant ozokende. Are you going as a warrior? Or are you going there well prepared? Naza tata funa ye I'm a baka. father, I need to know. Soki natuni te na kotuna. If I didn't ask, who's Même going to tata ask? na nzoto kotuna utakoyoka If your soni. father won't Nga ask, nakoyoka soni te. I won't. Bakatanga kamwa kolonga soni. They remove that shine spirit. Amen, amen. Amen. C'est très important. It's very important. Bénir par les actes. Blessing from the earth. Regardez Balaam Look at Balak. a voulu tricher avec son ministère. Wanted to cheat with the ministry. Laissez ce que Dieu lui avait dit. From quitting what God Il veut wanted commencer to à get faire ce que l'homme lui demande de he started faire. doing what the men asked him to Ah, c'est la problématique aujourd'hui des ministères. do. That's the problem of the ministry. Au lieu que les hommes de Dieu fassent ce que Dieu leur dit, Instead of doing what God told them to do, ils sont en train de faire ce que les hommes leur demandent de faire. they are busy doing what men ask them to Parce do. qu'ils ont l'argent. Because they got Ils money. les influencent. It's influencing them. Et vous voyez quelqu'un, Now you see someone, un pasteur, a pastor, qui prend un homme de peuple who will take a man of parce the qu'il a people l'argent, because he's got il money, le met du côté des ministres de Dieu. bring him close to the minister of God. Qu'est-ce qu'il a? What does he have? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? What is he doing there? Tout simplement Only à because cause d'argent, of money. à cause de sa position sociale. Because of this position, social life. Non. No. Même si vous n'avez rien comme argent, vous, pasteur, Even if you have nothing, ne as a soyez jamais pastor, influencé. don't be influenced. Vous ne mourrez jamais pauvre. You won't die poor. Ce que les hommes ont, Dieu va te le donner. Tout ce qu'il People va te donner. have, God can give it to you. C'est question de temps. It's just a matter of time. Moi, votre père, je suis très patient. Me, your father, I'm very patient. Namuna makambo etali mbongo. Yoso mwana see. mutai kupiso machine ya mbongo. Someone Oboyi. come to bring the machine Ngaba memelanga of machine money. ya mbongo. They bought that to me. Abina kozwa te. Baluka zonga. I told him no. Go Machine ya back to kosala mbongo. the machine to do money. Yo okoloba ni nasala na ata mwanda ma prena pesa zongisa. You say what? Let me produce a bit so that I'll give it back. Na bana yezonga na. I told him go back with Je that. suis pasteur. I'm a pastor. Ce que je cherche, je l'aurai. What I'm looking for, Ce I n'est will pas get par it. ces moyens-là. It's not in this way. Soyez bénis. Be blessed. Un homme de Dieu est envoyé pour bénir. A man of God is sent to bless. Pourquoi il bénit? Why he has to bless? Celui que tu bénis. The person that she's blessing. Par exemple, je bénis Emmanuel. Example, I'm blessing Pastor Emmanuel. Moi, apôtre, je le bénis. High apostle, I'm blessing him. Je ne le bénis pas I don't bless him parce que je veux le bénir, because I want to mais bless je him. le bénis I bless parce him qu'il a déjà été béni. because he has been blessed already. Ok? Amen. Et Dieu dit ceci. And God said, Balaam, Balaam, ne dis rien say nothing sur Israël to Israel parce que because c'est un peuple béni. the blessed people. Je l'ai déjà béni. I blessed them already. Alléluia. Amen. Toi, tu n'as rien à You dire. have nothing to say. Nombre 22, verset 12. Number 22, verse 12. Dieu dit à Balaam, God told Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Il est béni. 22, 12. Nombre toujours. Number 22, 12. Il est déjà béni. Toi, tu ne peux pas aller le bénir, le maudire. Non. Si on enlève le verbe maudire,
Parce que Balaam avait deux choses, bénir et maudire. Si on enlève maudire, ça dit il reste avec quoi? Bénir. Bénir qui? Bénir qui? C'est lui que Dieu a déjà béni. Combien de bénédictions? 2 bénédictions. Alors j'explique. Let me explain. La première bénédiction, The first blessing, j'ai expliqué ça ici, on appelle ça bénédiction positionnelle. we call it a positional blessing. Exemple. Example. Jaël est la femme de Jules Callot. Jael is a woman to Jules. Dans sa position là, In that position, ce qu'il va dire à son mari whatever she would tell her vaut husband, plus que it will be ce better qu'une autre sœur va dire à Jules. than what another sister can tell the husband. Jules fera confiance à la parole de sa femme Jules will trust the word of his wife parce que ce sont ses côtes. because that is the rib. Elle avec son mari sont un. Her with their husband, they are one. Alléluia. Amen. Elle mettra en doute les paroles d'une autre It sœur. will doubt from the word of any Pourquoi? sister. Why? Parce qu'elle est hors de leur foyer. Because she's out of their family. Nous sommes un avec Jésus. We are one with Jesus. Nous, avec Jésus, nous avons reçu Jésus et Jésus est dans nous. Nous sommes dans Jésus. We have received Jesus is in us and then we are Quelqu'un peut dire Amen encore? Someone say amen. Alors, comme nous sommes en Jésus, As we are in Jesus, nous appartenons à Jésus. we belong in Jesus. La nature de Jésus, c'est la nature des bénédictions. The nature of Jesus, the nature of blessing. Personne en Jésus ne peut être maudit. No one in Jesus can be cursed. Tous nous sommes bénis. All we are blessed. Par le fait que nous avons reçu Jésus comme bénédiction. By the faith that we receive Jesus as a blessing. Comment? How? Il a changé la malédiction It changes en bénédiction blessing pour qu'il puisse nous sauver. to save us. Ça, c'est la position. That's the position. Maintenant, But now, ce que moi je dirais sur Emmanuel, what I would tell to Emmanuel, j'ouvrirai ma bouche. I will open my mouth. Si je le maudis, If I curse him, mais lui, il est béni, but he is blessed already, ma malédiction ne l'atteindra pas. my cursing word won't reach him. Est-ce que quelqu'un me comprend? May someone understand me? Même ton père, Even your father il te maudit, can curse mais you, toi tu es béni. but you are blessed. Tu lui as rien fait. You didn't do anything. Sa malédiction ne t'atteindra That pas. curse won't reach you. Nous allons y arriver. We're gonna Donc, toute personne sur la terre, meaning everyone under même the moi, ton pasteur, even ton I, apôtre, your apostle, si je te maudis if I curse you, et que tu n'as rien fait, then you didn't do anything, ma malédiction là my curse tombera dans l'eau. will fall underwater Parce que toi, tu es un être béni. because you are a blessed nature. Tu iras au ciel. You go to heaven. Un homme de la terre ne peut pas maudire un corps céleste. A man of heaven cannot curse. Tu es un corps céleste. You are heavenly body. Un corps incorruptible. You are uncorruptible. Un corps imbibé et couvert du sang de You are l'agneau. covered by the blood of Jesus. Il n'y a pas de faute en toi. There are no fault in you. La Bible déclare, The Bible declares, il n'y a pas de condamnation There is no pour condemnation celui qui est en for Jésus-Christ. the one who belongs to Jesus. Il est déjà justifié. Justified it. Dieu ne voit plus rien. God sees nothing. Même s'il avait avorté 10 000 fois, He did 10 abortion or même 10 s'il a abortion. tué dans la sorcellerie, You killing your witch. mais s'il est venu réellement en Jésus, Really come to Jesus. Dieu ne voit rien. God sees nothing. Et aucun autre sorcier peut encore le maudire. And no witch can curse you again. Soyez victorieux. Be victorious. N'ayez peur de personne. Fear no one. Malgré leurs imprécations, leurs mauvaises paroles, matter ça what ne vous you do, atteindra the word, jamais. You will not reach you. Je vous le dis et je le dis au nom du I Seigneur. said it and then I said it in the name of Jesus. Alléluia. Amen. Vous voyez? You see? Je prends l'exemple de la malédiction d'Isaac, I'm ou la bénédiction d'Isaac. Example of the blessing of Isaac. Isaac veut bénir son fils. Isaac wanted to bless the son. Il appelle Esaü. He called Esau. Alors ilambelanga mwa biloko Say, prepare for me some food. ndenge olambelaka nga wana used to do. nalia bongo napambola yo I may eat and now bless namoni you. mikolo nanga ebandi kokoka Because I'm getting old. otikala na se ya You lipamboli. should remain with blessings. Mais entre Jacob et Esaü, qui réellement était béni? Between Jacob and Esau, Qui avait la nature de bénédiction? who had the nature of C'est Jacob. It was Jacob. Avant même d'entrer dans le ventre de sa mère, Before even entering into the womb of his pendant mother, qu'il était, as he et was, quand il est sorti, when he came out, Dieu avait déjà prophétisé. God already prophesied on him. La révélation était entre les mains de qui? De Rebecca. The vision was under the hand of Rebecca. Rebecca connaissait la vraie nature de Jacob. Rebecca knew the true nature of Jacob. Alléluia. Amen. Le père
père de la multitude. the father of multitude. Mais Isaac ne savait pas. But Isaac didn't know. Isaac veut bénir quelqu'un que Dieu n'a pas béni. Isaac wanted to bless someone who's not blessed. That God, the Lord didn't bless. Alléluia. Amen. Isaac veut bénir quelqu'un que Dieu n'a. Isaac Je wanted to n'entends pas. bless Quelqu'un que Dieu n'a that God pas didn't bless. béni. Qui Dieu a béni entre les deux? Jacob. The person that God blessed was Jacob. Mais ton père veut bénir quelqu'un que Dieu n'a pas béni. But the father wanted to bless someone that the Lord didn't bless. Maman dit non. The mother said no. L'église dit non. The church said no. Le pasteur dit non. Pastor said no. Mon fils, c'est toi qui dois être béni. My son, you the one who have to be blessed. Allez, viens. Come here. Balaye l'église. To clean the Et church. Dieu va te bénir. And God will bless you. Va prêcher. Go and preach. Dieu va te bénir. God bless you. Soutiens les malades. Support me. Dieu Pray va te for the sick. bénir. God will bless you. Donne l'argent, nous organisons Bring le money séminaire. to organize the Dieu va work te of God. bénir. God will bless you. Alléluia. Amen. C'est ce que Rebecca avait fait. That Rebecca did. Entre dans le troupeau de ton père. Enter to your father. Prends un animal. Take a slaughter. Prends la peau. A beef. Remove the skin. Prends la peau. Mets la peau. Keep the skin. Habille-toi de cette peau. Put it on top. Donne-moi of la your viande. body. Give me the meat. Je vais préparer. I shall prepare C'est it. mon mari. That's my husband. Esaü ne le connaît pas. Esau doesn't know Moi, him. je connais mon mari. I know my husband. Je vais lui donner. Tu I'll vas lui give him. donner. You will give him. Et la bénédiction qu'il a là dans sa bouche. That blessing he has in Parce your mouth. qu'il faut qu'Isaac prononce. Isaac had to Ça va faire pronounce. quoi? To Le do what? ciel a prononcé. The heaven La terre pronounced aussi already. a prononcé. Earth also has pronounced. Toute bénédiction doit avoir deux témoins. Every blessing has to have two witnesses. Il y a le ciel, There's heaven il y a la terre. and earth witness. Amen, amen. Amen. Il y a Dieu There's God qui t'a fait nature de who bénédiction made you a nature of blessing pour avoir toutes sortes de in bénédictions. order to have all the sorts Mais of chaque blessings. étape de bénédiction, But each steps of il blessing, faut que quelqu'un parle. someone needs to speak. Et c'est quelqu'un-là, And that someone c'est celui que Dieu envoie. is the one that God Amen. Amen. Voilà l'erreur This is a d'Isaac. mistake of Isaac. Le premier Isaac The first Isaac voulait bénir quelqu'un que Dieu n'a pas béni. wanted to bless someone that the Lord didn't bless. Mais le deuxième Isaac But the second Isaac a béni celui que Dieu a voulu qu'il reçoive la bénédiction. blessed that the one that God wanted to be blessed. Et il a béni pourquoi? Why did he bless? Parce que l'église, Because the church, la femme, the woman, a arrangé les choses. prepared things. Omoni tina église, You see why the église church- ezoya kobongisa makambo ya vie na yo. Church is meant to fix your life. Oyebaki te po koma mutu munene, qu'est-ce qu'il faut faire? You didn't know, for you, in order to become a great person, you Ce didn't know n'est what pas to seulement do. prier, It's not only ce n'est praying, pas seulement chasser les démons, not only casting the mais ça na demons. makambo ebele faut There are sala. many things you need to Makambo do. wana faut bayebisa yo na Those église. things you need to be told in the church. Mais likambo ya kokamwa, But surprisingly, bato so bapambwami na if église, someone get blessed in the babosani church, they église, forget. bakangami kaka na bafamille na You see bango. them at close to the Or family. nature ya famille ebotaki yo, The nature family gave birth to you. ezalaki te po koma mutu munene, It didn't make you to become a great mais person. okwea na bacirconstance ya famille. But to follow on the family Peut-être circumstances. famille na bino babalaka te, Maybe the babotaka family te, don't get bazwaka married, eloko don't te. give birth, you don't get anything. Mais tango ye na But église, when you come to the alobi no church, ça peut they changer. tell you it might change. Rebecca change les choses. Change things. L'église change les The choses. church can change things. On te dit que c'est possible. They tell you that it's possible. Okobala, To get okobota, married, you give okoswa birth. mbongo, You do things. okosoma lopango, You buy house. okoma tata ya bato You become ebele, a father of many. obanda kokende partout dans le Go monde, everywhere in the world. okosala baentreprise You do business companies. oyo na famille na bino basala te. Which your company never done before. Amen. Amen. Le premier prophète que Dieu t'a donné, c'est ton père, tes parents sont stériles. Ça dit bazana maloba koloba te, basukaka quelque part. Your first prophet God has given to you, their parents, but they are Mais barren. église They don't have sukaka what to te. speak. But the church doesn't aim. Église eza na monde ya alpha et The omega. church is in the word of Alpha and Omega. Alléluia. C'est pourquoi moi j'aime l'église. That's why I love church. Nga balenisa nga te tekende Maybe église. don't push me to go to Banda na the church. bongola motema. Since I give my Nazaka life na to kati Jesus, église. I was in the church. I'm still in the church. Bakobondela nga te. No one can beg me for Parce it. que na yebi église echangeaka vie ya bato. Because I know church changes life. Jacob alingaki kosouffrir. Jacob Mais wanted to grâce à suffer. l'église, sa But mère, because of the church, her mother, atindieka na troupeau ya tata na ye. send it from the sheep of the C'est-à-dire father, na maloba ya meaning Nzambe. from the word of God. Abizwa mwa verset moko kuna. Go just take one Et lui verse. sala Do this, okopambwama. and then you shall be blessed. Pesa bo okozwa ebele. And then you get more. Yo lingo zwa ba okota na ba ordre ya ba $100,000. You want to get the order of Eloko nini ya $1,000. munene yo sala ya mbongo parce que zo luka mbongo. You need L'argent money. appelle l'argent. They say money calls Même money. dans le monde de Dieu c'est comme ça. Even the word of Jesus, God is Dépense nini ya munene yo sala po longwa na ba 100 rand okoma na ba 10,000 rand ba Which 100,000 rand expenses ba you 1 have million made ba for 3 millions ba 100 millions pour okoma ndenge nini soki yo from dépense 100 to mbongo. 1,000 if you didn't spend anything. Soko pesi elamba eza ne mbongo. If you give So pesi elamba kozwa bilamba. if you give clothes, you get clothes.
Et le royo ye bagate angwana. That's what you don't know. Nazoke là un hôtel poigne. Where am I sleeping in the Soko zaki na mbongo ebele. if you had a lot of money? Ndoko mi mangata na santo na lai na hotel ya munene. Taking me to the guest house in Senton. Alléluia. And Mamso za ndako munene ba chambre bele ndako vanda kuna mutazo mona ngate na kangami na ngakuna na I had a kati. big house, many rooms, and then me I will stay Mais c'est there parce for que many toi tu times. olingi mbongo mais oyebi ko dépenser mbongo te. You know why? Because you lack money, but you don't know how to spend Et pas money. outi na famille na bino ba dépenser mbongo te. In your family, you don't spend. Bakabaka pété. They don't give. Oso continuer na prophétie ya famille. You're carrying on the prophecies of your family. Bima. Come out! Kolobate mboka ya pasi pona Don't say banana. this country's hard. Oyo bazo mona pasi People yango. are making it like this. Longwa Don't kuna. think they're hard. Pasi. Go away, my friend. Est-ce que pasi na bino ekokana na ya kisasa? Do you think your suffering is more than Congo suffering? Yo so mona pasi. Have you ever Kende na seen kisasa lelo za na mwa mbongo na yo so ozonga tana un rendo ozonga na. Go to Congo for your small rent Mutu and nyoso go, okuta na you ya come zotalo kana lisa mawa. back. Everyone look at you with the pity. Oza obligé opesa ye. You speak. Tu so lati maneti lokona mwesa so fini boy. If you wear Okufa. glasses and commercial finish life. Tokolia lia yo kuna na kisasa ozo When mabongo I pamba. eat you, come nothing. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. May someone say amen. Soyez bénis. Be blessed. Rebecca pambola yo. Rabbi God bless you. Et Esaü, And parce que Esau. Isaac, Oh, Isaac. tala makambe salam. Isaac vient vers Jacob Isaac came near Jacob. et dit à Jacob les paroles de bénédiction He said, pronounce the word of parce blessing to Jacob que because Jacob a déjà été béni. Jacob has blessed already. Bapesaka na muto ya za nango. You only give from the person who has. Balongolaka na oyo ya za nango te, même oyo azalaki nango. You don't deduct from the person who has, even the one that he had. Alléluia. Yes. La Bible c'est comme ça le That principe. is how the principles of the Bible work. Personne ne peut te maudire, No one can curse you. mais on vient ajouter la But bénédiction. we come to add Muto blessing. aza na kindoki. The person who is Soka ke na milia bandoki. if you go among the witches, Bakokanisa bakomona ke aza déjà na mwa moto na ye. they will see that he has already Alors small bakamati light. moto munene basai Then nini? they're just going to add the big light. Ai petit a pumbwa Go makasi. and fly again. Ko pumbwa koma tina Australie. Go until Australia or Canada. Ozo pumbwa kaka na Pumalanga, ozo Just fly pumbwa kaka na to yo. Yorkville, Rosetelva. Allez bima kende loin Go petit. far away. Poisa na pouvoir kokatsa ba océan te. Because he didn't have power Babakiseli ye. across the ocean. They ate an Biso apple. pe na bonzambe. The same to God. Soko ye na If you bonzambe. come to God, Soko koti na esika ya moto. if you enter in Yo po kozwa moto. you get fire. C'est pourquoi l'église fait ça la bien. Na makamba minene ebele pour que mutu akoya pauvre akude makamba minene vanda. The church need to be well Hein? established. If someone Exemple parking eza kuna mutu na mutu aza na mutuka na ye. But everyone Mutu has aye this makolo. car. If you come walking, Lelo akokota na mutuka na ye. Today, Lobi kuna solo you ya have a lift. mutuka na ye. Tomorrow, Ebeti the ye. smell of their Na mutuka na yo ebeti ye. Lelo azobima pe na nzela nzambe alobi Following me. day, Bato nyonso kuna bazaka na mituka. everyone is Yo pe soya ya yo. you should also have Alléluia. amen. Azwi nanu musala te me aza te na You mutuka. work, but he's already having a car. Parce que sika koti, Where he l'atmosphère l'a infecté. Fear has affected him. Famille oyo basi babima avant bato apasi. That family where they say Tango suffering people. mwana mosusu azoya kobima. When another child is coming out from that family, Abandi kolela suffering. na ye na famille ya I'm mabe suffering, yeah. bapola kala In the bad family. ye Anger, nakufi na anger, ngai ye. Soyez bénis au nom de Be Jésus. blessed in the name of Jesus. Allons-y terminer. Let's finish. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas te maudire? Why that they can't curse you? Maintenant le verset dit ceci. Now the verse 10 says this. Pourquoi on ne peut pas te Why maudire? they can't bless you? Yoka ndenge Because Balaam curse you. azo prophétiser. This is where Balaam is prophesying. Là Balaam revient comme un bon prophète. There Balaam came as a true prophet. Alléluia. Amen. Faut faire attention avec les gens qui ont l'argent. Be careful, people got money Sans Jésus. without God. Qu'ils influencent beaucoup la vie des hommes. They influence many people's lives. Maintenant, après s'être séparé avec Balaam, After being separated of Balaam, dans le principe de maudire, in the principle of il revient en lui-même. he came in himself. Il dit, Balak, viens. He said, Balak, come Je here. vais te dire les choses qui viendront par la suite. In the following, Pas aujourd'hui. Not C'est today. pourquoi il dit, mettons verset 17. that is in verse 17. Je vois I can see les choses qui vont venir, hein? things that will come. N'est-ce pas? Yes. Il parle d'Israël. He's speaking about Il Israel. prophétise sur Israël. He's prophesying Il on est dit Israel. à Balak, C'est tel Balak. je vois, I see. au verset 17, Verse 17. mais non maintenant, je suis béni. Now, Je vois, I see. qui voit? Who sees? Balaam. Balaam. Qui est-il? Who Au are verset you? 16, il dit, Verse 16 they say, parole de celui qui entend les paroles de Dieu. the word of the person who listens to the word of God. Il entend les paroles de Dieu. He listens to the Un word homme of de God. Dieu félix entend les paroles de
de Dieu. Men of God listen to the word of De God. celui qui connaît les desseins de très haut. They will know one desires of the Ayebi makambo Almighty. ya Nzambe ya likolo. De celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Il voit la vision. He sees the vision. Alléluia. Amen. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. The one who bows and opens Moto eyes. afuka makape miso zomona. Voilà l'homme de Dieu, il est comme ça. This is how the men of God have to be. Et qu'est-ce qu'il voit? Now what he sees? Il voit des choses, mais pas maintenant. He sees things but not now. Je le contemple. Azo contemple ce que biloko wana. He's busy contemplating Oh, yazo things, mona wana. which is Il dit, je sin. le contemple. Say I'm contemplating. Je le it. contemple. Yes, I'm seeing. Mais non de près. Being near. Je vois, I see, mais but pas maintenant. not now. Je vois, mais pas maintenant. I can see, but not C'est-à-dire, ce here. que je vois Meaning what I ne se see passe pas aujourd'hui. Does it happen now? Ça se passera après. It will happen after. Non maintenant. Not now. Il ajoute, He added again. je le contemple. See, I contemplate. Oyo nga na monaki. What I saw, Nabandi kotala yango. I started looking at it carefully, Mais non de près. but not near. Nazotala yango pénété. I'm not looking at it very Nazotala close. yango musika. I can see it from far. Alors eloko nini azomona na musika? What is he seeing from far? Eloko nini oyo ye azomona ezosalama mais sikoyo te. What is it that you can see but not happening now? Aye ko expliquer sikoyo. He came to explain now. Il voit quoi? What is he Il seeing? contemple quoi? What is he contemplating? Un astre sort de Jacob. Un astre sort de Jacob. Shadow coming from Jacob. En astronomie, In astronomy, astre, and a shadow. Alléluia. Or in c'est un corps céleste. it's a body, a heavenly body. En astrologie, In an astrology, astrologie, or où astrology, on étudie les astres, where they talk about an dans astro le domaine des astres, in the domain of images. quand on dit astre, When they talk about c'est the un astro, corps céleste it's a heavenly body qui, par rapport au corps terrestre, which is according compared to the earthly il a body. une influence. It has an influence. C'est-à-dire, le corps céleste Meaning the heavenly body a de l'influence sur... C'est has- un astre, c'est un corps céleste qui a de l'influence sur un corps terrestre. we need a heavenly body who has an influence from the earthly body. Alléluia. Amen. Ça, c'est la définition. This is the Un definition. corps céleste qui Heavenly a body de l'influence which has an sur le influence corps in terrestre. body, earthly body. Alors, quel est ce corps céleste qui a de l'influence sur le corps terrestre? What is that body, heavenly body got an influence? Matthieu chapitre 2 nous dit, Matthew chapter 2 tells us il est sorti une étoile. it comes out a star. Cette étoile-là That star brillait plus que les autres étoiles. shine greater than other stars. Au point que sur la terre, Until the earth, les hommes de la terre ont people constaté of the earth can notice cette étoile qui brillait. that star that was shining. Parole de This l'Éternel. is the word of God. Soyez bénis. Be blessed. Donc dans Jacob, Meaning Jacob va sortir plus tard. will come later. Moi, Balaam, je vois, Hi, Balaam, I can mais je see, ne comprends pas. but I don't understand. Gloire à Dieu parce que c'était pas son temps. To God because it was not yet the Cette time. histoire était réservée à notre temps. This time was revealed in our Et time. l'astre est déjà venu. And the image is already here. Et l'astre habite dans nous. God is living in us. Et l'astre nous There éclaire. is a shining Et light. l'astre nous amène de l'Égypte à notre destinée. Not our destiny. Je ne me perdrai pas en cours de route. I won't get Parce que lost l'astre along the se way. trouve en moi. For the image is in of Je suis la lumière I du... am the light of the Oh, world. soyez bénis. Be blessed. La lumière qui éclaire toutes I'm the choses. light that shines Tout everything. a été créé par cette lumière-là. You were created by this light. Pourquoi Jésus est la lumière? Why Jesus is the light. La lumière, quand ça vient, When the light les comes, ténèbres se séparent, darkness goes away, s'éloignent. goes far. Ce qui était tombé, What falls, je peux le voir. or you can see it. Même What si j'ai fell, you perdu can quelque see. chose dans ma vie, If you've lost something je peux in le life, récupérer. I can recover it. Parce I can que je set it vois right. la lumière. Because I can see the light. mais s'il y a les ténèbres, If there's darkness, je ne me retrouverai I pas. won't find a way. De deux, quand la lumière est là, Well, where there's light, je vois le chemin. I can see my way. C'est pourquoi il dit, That's why he je says, suis le chemin, I am the way, la vie life, et la vérité. and truth. Alléluia. Amen. On ne retrouve le chemin You only que recover the way quand la lumière est là. when there's light. C'est pourquoi That's why Josué a dit, Joshua said, toi, you, ciel, heaven, lune, arrête-toi là-bas. stop there. You, the moon, stop. Toi, You, soleil, the sun, jour,
There, Arrête-toi là-bas. stop from there. Laissez-moi cette petite lumière Let me see this more light pour que je tue mes ennemis. so that I can kill my Soyez enemies. bénis. Be blessed. Que le ciel s'arrête. Let the heavens Que les stop. ténèbres s'arrêtent. Darkness stop. Et que la lumière que tu Let the light as that s'appelle you have. Jésus-Christ. So God, Jesus Ça te Christ. permettra d'aller de victoire Go en from victory victoire. to victory. Que personne n'amène le ténèbre dans votre vie. May no one bring darkness in your life. C'est ça qu'on appelle la malédiction. That's what they call curse. Ce qui malédiction est lié au koyeba ko retrouver te eloko osala kamalamu. If misfortune have arrived in your life, you won't find a way of something that you do. Oza na talent ya kozwa You mbongo. got the talent of money. Il y a des gens ici que Dieu a donné à People qui Dieu that a the donné le Lord has talent d'avoir blessed l'argent. the talent of money. Kozwa mbongo eza lokola talent. Taking money is like you got the Mais talent. azo se retrouver te. But there's no way out. Tika lumière na yo ya monene. Let your light grow. La Bible dit que ta lumière éclaire ma lumière. The Bible says, let your light clear and shine. Naza na my light. miso nazo mona. I have a light I can Mais see, so kokate. but it's not Il enough. faut lumière na ye ya. One light has Pour miso nange fongwama bien. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pas aux autres qui ne tika lumière et le caliboso. Let the shine. Na lobi na yo ele caliboso. Awa na sud du sud lumière ya Nzambe. Éclairer lumière na yo. Omona esiko za komona te. Where you couldn't see Okota na ba bureau za kokota te. in the office where you Oswa biloko za koswa te. get what you never get Lumière ya before. Nzambe éclairer vie na yo. Because you light your life. Éclairer vie na yo. Éclairer vie na yo. To light your life. Bato bazo ko échouer yo réussir. If people are failing to succeed, Celui qui croit verra ces choses. if you see them, La parole de Dieu ne passera jamais. the word of God shall not pass. Soyez bénis. Be blessed. Et recevez l'esprit de victoire. Receive the spirit of victory. L'esprit de victoire. Spirit of victory. Oyo osana yango eza nano eloko te. What you have is Oyo kozala nano omoni yango what te. you become, you never see it. Ozotala yango na mosika. Eza na moto azomona yango na Someone mosika. taking it from far. Okokoma ndenge wana. You shall become Réalité kotikala It réalité. will remain reality. Vérité kotikala Truth vérité. shall remain true. Oyo eza mosika koya What pene is na yo. coming from far is coming true. Hallelujah. In the name of Jesus. Bango bazokende koluka na oyo eza mosika. Them that are looking for something Mais biso tozo musika ezolongwa epai ezali ezoya kote tozali. coming near us. Mais bato bazokende koluka na ndenge na People bango are looking their way. azokende na musika Struggling to go. te. No. Tozokende na musika te. As we not going Yo far. sela musika You esika should oza. work far to come where you are. Yango ezolongwa kuna. Is living there. Ezoya kote ezali. To where you are. Ezoya kote ozali. Coming Soko ozomona yango te mona yango lelo. to see them Eza na today. biloko ezoya kote ozali. Coming before Ebandi koluka yo. start looking for you. Eloko bande koluka yango nde ezoluka yo. They start looking Merci for you. papa, que Dieu te May bénisse. the Lord bless you. Ezoluka yo. Start looking for you. Que Dieu te bénisse. Ezoluka yo. Start looking for you. Oza koluka musala. You're looking for work. Eza na bato basi azwaki musala. There are people who got Ozoyeba te ozoleka. You don't know you are Mais looking. ntango lumière wana ekobeta But one light to shine your light. yango wana Paul akweyaki. That's what Paul felt Azokende koluka eloko oyo azokende koluka nzoka nde eza na kati na is ye. inside of himself. Paul azokende musika Apostle Paul nzoka nde eloko yango ezolukaka ye. that thing is looking for you. Ah, Paul tokutani nga na yo. Paul we meet today. Est-ce qu'atikala yesu likolo ya punda? He didn't even Il est tombé par terre. He fall down. Bien aimé aujourd'hui, Today. que la lumière éclaire tes voies. Light shine your Que tu way. vois clairement l'astre de Dieu est sur toi. Everything in life. Oza kobanga bato. You are afraid of Obanga people. susu te. Don't afraid. Don't Dieu va afraid. éclairer. God has light my way. Dors paisiblement. Réveille-toi le matin. Live goodly. Et dis à Dieu. Tell God, Nazobima mpona kokende koganye. I'm going to win. Éclairer déjà nzela. Because you already light my Nazokende way. koluka musala te mais nake kozwa I'm musala. not going to look for a job, but I'm going to get C'est my différent. work. It's different. Koluka musala To look for a job na kozwa musala. and to get your job. Hein? Nazoluka libala te. I'm not looking for my marriage. Na bali. I'm married. Yoka bazoyembela nga nzembo. Yeah, they're singing for me. Oninga Yes, my friend, I'm already married. Jésus. Alléluia. Amen. L'astre est là. The image is there. Oh, l'astre est là. The body is there. Bala vous voyez de loin. But I can see from Mais nous ne far. voyons plus de loin. As we normally see, Nous nous voyons maintenant. we can see now. Tangu nazolamuka na tongo When I wake up, nazotuna ye I Jésus. see Jesus. Yo mto lala kate nga na I lalaki. just sleep, me, I slept. Olobi nini kasi na tongo What did you lelo. say about this morning? Alléluia. Amen. On voit, We see mais nous vivons. as we're living. Il ajoute, He add, un sceptre s'élève d'Israël. say a body from Israel. Na kati na yo, In you, oza na lumière. you have a O light. bala mazako mona na musika. Bala could see from Na far. kati na In yo, you, oza na sceptre. you have that image. Sceptre eza nzete. The image is a Et stick. sceptre eza nzete, bâton. Or it's a rod. Alléluia. Amen. Sceptre eza bâton. Except is a stick. Et bâton wana, And that stick,
Et ça, synonyme à souveraineté. It's a meaning of a sovereignty. Bible lobby, The Bible says souveraineté, the sovereignty. il y a une royauté. There's a royal, the kingdom. C'est-à-dire, Moutazali roi, Meaning that someone's a après ça king. y bateau, il y a commandement. They give him the stick of orders. Et balobi, Now they say na kati ya Israël, in Israel ezobima is coming out sceptre. a stick. Et sceptre wana, That stick ezali commandement ya bokonzi. is the order of kingdom. Je bénis quelqu'un. I bless someone. Papa, na Father, kati na yo, in you, oza mutu te ba olela lela. you're not someone to be crying. Parce que bâton, Because that stick, talangawa, look at me here. bâton, The stick eza kati na yo. is inside of you. Hein? Yo oza mutu ba commande yo te. You're not meant to be commanded. Mais yo No. ozo commande biloko nyonso eza nzinga You nzinga the na one to yo. give order to everything who's around Je you. parle à quelqu'un. I'm talking to someone. Okomaki déçu. You become disappointed. Regarde-moi bien. Look at me carefully. Regarde-moi bien. Look at me carefully. Mon problème c'est quoi? My problem is what? Ata nazwi nanu avion te. If I didn't get a Ata plane, nasomi nanu jet if te. I didn't buy my jet, Ata nasomi nanu soki nde eloko nini te. whatever I didn't buy yet, Cela n'est rien. that is Ce qui nothing. est important pour moi, What is most important un to astre me, it's the stick qui est sorti d'Égypte, the image that left from eza Egypt kati na nga. is inside of me. 2. Second, Sceptre royal. that kingdom Sceptre stick, ya commandement. that kingdom of Eza the kati na commandment nga. is inside of me. Amen. Amen. Maintenant, tant Now, nazotambola. as I'm walking, Oh my God. Nazotambola I'm walking na bato wana. with that stick in Amen. Amen. Jésus akenda kovanda. Jesus went to sit, Akamata bato apesa mutu but nyonso. he left the stick with someone else. Talanga bien. Oh, look at me here. Tu es né parfois d'une mauvaise famille. You may be born in the bad family, Mais yes, en cours de route pour arriver à Cana, but a long way to reach Canaan. nzambe amoni qu'il faut zwa bâton. God see that you need a stick. Et tango yambi Yesu, When you receive Jesus, bosali passation. you change. Abingana kei, Say, I'm living. yozwa pouvoir. Take the power. Tango azaki na mokiabi, tout pouvoir m'a été donné. When he was in the earth, he said, all the power C'est has pas been ça? given to me. That's what he said. Tout pouvoir m'a été. All power has been given to me. Tango azokenda, ayebi ka kokenda He lobini. knew that he was going. What Je did he vous ai say? donné les pouvoirs. I've given to you power. Ah, loba mena makase. Say a good amen. Je vous ai donné les pouvoirs. I've given you the power. Siko tala place échec na biso ya. Now, this is why we're Nous nous failing. croyons que ce pouvoir là c'est seulement chasser les démons. We think that power is meant to cast demons. Non, ce pouvoir là c'est pour commander toutes choses. It's to command Et everything. longwa na distance et ya pene na yo. Left from far to come close to us. Ozana posa ya nini? What you want. Komona ngo musika te. Don't see it from Na far. yebisa que par principe, I told you in the ce principle. qui est loin, What is ça far doit venir vers has toi. to come close to Ne you. si tu fais les efforts d'aller là-bas, If tu you vas are doing tomber. effort to go there, you will fall. Mais laissez ces choses-là Let the venir. thing come to you. L'argent te cherche. Man shall look for you. Le ciel même te cherche. Heaven shall look for you. Au ciel, on nous attend. In heaven, they're waiting for us. Alléluia. Amen. Il est venu pourquoi? You came here for what? Il viendra aussi pourquoi? Come back for what again? C'est parce que tu es très important. It's because you are very important. Un astre est à toi. There's Dans toi. images in you. Reçois les bâtons. Receive the stick. Commence à commander. Start to command. Un enfant de Dieu, A child of ce n'est God pas un homme moula. is Non. not just a person C'est person un homme so fort. It's a strong man. Même si je n'ai rien, Even though I have j'ai nothing, l'autorité qu'on ne partage avec the power personne. that we don't share with anyone. Quel est ce roi qui va donner son sceptre à n'importe qui? Which king can give a stick to anyone? No. Alléluia. Amen. Parle. Speak. Yango na muna ka bato bazosambela bazobeta maboko. See someone clapping his hands. Nzambe. Time of God. Oyebi bokonzi na yo te. You don't know your power. Bokonzi eza na maboko te. You got power is not in your Bokonzi hands. eza na maloba. There's power in your word. Mokonzi soki aza motema mabe akoloba moto wana namoni lisusu A te. king, if got a bad heart, you just Esoka alobi namoni lisusu tali obaboma yo. If he said don't want to see you, meaning is Akoganga na ye te. you won't shout. Ebongo bino bozoganga. You know you why you shouting? Ganga kaka mpona kobengana bademo. Shout to cast demons, Mais le reste des choses, but the rest of things parle. just command. Mbula ezoya, You see it coming. ngai, This year, frère Songolo, me, brother Philip, nazobala. I'll get married. Merci. Thank you. Nakobala na le 13 décembre. I'll get in the 13th of December. Mwasi yaka. Wife, come next to me. Mbongo pe akobala yo Mind for yaka. marriage, come next to me. Bino nyonso bosangana. All of you come together Po ngai, so that I, prince, Philip, ya bokonza likolo, the kingdom of God, efona bala. asked me to get married. Oyi mokolo ngai naza kobala na yebisaki nzambe You nini. know, when I was getting married, I told God Nabinake this. musala na yo. Say, I'm going to your work. Soko moni ke libala ekomi prêt. If you see that I'm about to get married, Yo salanga signe. you should let me know.
Et mokolo moko na lali The one day I slept, balakisi ngai nzanza miliki. they showed me Na a likolo milk batie container. miliki On top the na milk, se batie kwanga. down there's Kwanga etondi na sour linzanza. pop. Siko miliki kiti. The milk went down. Suki sa ekomi na nini? It gets where there was this sour pop. Abinanga moni You see makambe what? bandi. The things I start. Kendo bala. Go and get milk. Miliki esili. No more milk for you. Na iba opesa nga mbongo. She not give me money. Abite kende ka omona mbongo eza deja. God, this money ready for you. Nazaki na zamba na kati ya I bazamba was na in the bimi bush. I came out. na yipsike na yepo na bala. I said, Ale, I'm here. akangisi mbongo apesinga. No, they bring money together, give it. Na kena libala. I want to get married. Apesi mbongo libala. I gave the money for the ball. Tata libala lo tata bukilo bina ngai pesa mbongo ya valeur ya mwasi na yo. Nazana mbongo Give opesa the te. money of the value of your wife. Talaka mwasi na yo pesa valeur ya na mwasi na yo so combien opesa. So look at your wife and give the value of Abi, money. For the high value. Muto akanisa lekinga na kondima. I think she is eating is clear. C'est un païen na leki na Is a kondima. pagan. Na zimbongo na pesi. I think the money. Atuninga bikaka o esili. He said, this is all. Abi biso bangala mawa. Say, I paid to Aga ko ata mwasoni te penza. They're not even ashamed of them. Aso bana bokilo boy. He took it to the email like this. Abi kaka o esili. He says, this all. Abi esili te. So it's not enough. Abi na tuni bongo lingini. Ape na zone seli ya kimungala olingini. I asked him To what sa he bon. wants. Mwasi na yo soki esui kana valeur wana bite na ko bakisa. He said, no, I'll add money. Abi bwaka se bakisa. He said, add them. Abi selanga na 2 semaines azoya. He said, wait for me after 2 weeks. Alléluia. Amen. Na kiko so mbongo na lukisu mbongo na yeko zonga. I came back. Abi mbongo ona bakisi yango. Valeur ya This mwasi is na money nga. I added. This is the value of my Abi za wife. mobali. Kama ta You are ikena. the man, take your wife and go. Alléluia. Amen. Abengi mwana ne pemela bi. He called the daughter, say, Mwasi yango mobali yango ayo muke boy. this man is too small Wana like me. sakita muke He awa. was too small like me. Abi muke boy. He was too small. Est-ce qu'il akokoka kobokola yo? He's going to be able to look after Ye you. mwasi ayebise papa na lingi The ndenge wife wana. said, yes, I love him the way Abi he is. otali penza bien akokoka penza mwana The mobali thing is oyo. about this man, Abi he's akokoka aza na lingi ye mingi aza musai na nzambe. a man of God. Alléluia. Amen. Mokolo mosusu na betela bino lisolo awa. One day I told you this Aye story. kokota na bureau na ngala He bi. came to my office. Na balisaki mimi na mobali ya solo I soki think na my daughter boyaki is o. a real man. Soki na boyaki ndele soni If I refused him, I throw mwana na something at ngai. him. Toke siko na ndako ayepe na ndako atali mwa ba. Say, we go to home. This is your house. Mwana ya libala malamu ko. She Pwaza ko came to yate die. akanisaki mwana ye kokufa. Because he told him the daughter came to die. Alléluia. Frère, baseka yo te. They should not Le laugh at Dieu you. que tu as choisi habite en toi. The God that you chose. Commande. Parle dans ta chambre. You need to command. Chambre na yo faut ezala esika ya loge pona yo. Bata ba loge basalaka ba incantation na chambre. Yo pe kanga chambre na yo. You should also lock your room. Ndenge musali na zambe moko asalaki. Atangi chambre. Abandi koloba na kati. Speak in the room. Lobaka na kati. Speak in your room. Yo voiture nanga zala. Yo, my car, be here. Mwasi nanga My zala. wife, be there. Ba petit o jupe na bango Hey, yango you, wana. keep Na this chambre. your chip in the room. Yo kombo na yo Amer. Your name is Amma. Yo ya mwasi nanga Prado. My woman's wife, car is Oya proud. ba petit oyo na zeli For these bango. kids, Bon. this is your Siko car. yo télévision yo Now oya this TV, oya muke oyo This lokola. small TV. Ona lataka maneti pona tala. for me to wear glass in order to see them. Eza na ba télévision mususu temeleki muke. You know the other TV, since it's too small, Ato bengi yango plasma mesa munene ndenge you ni. call it plasma, but it's small. Siko otiango na miri potala bien fo. Pesa nga maneti wana. Now it's in the wall. In order for you to view, you need a Oye glass. pembeni ozotala. You need to get close. Osoki ozotala bo bongo bana ba otala wa. If you are close to the TV now, how the kids going Eza na to be able biloko to see? musuku ozana bandako na biso te. You know, other things cannot be Mais in our par house. peur ya Satana, But because nous ne of this- parlons pas. Because we don't speak. Soyez bénis. Be blessed. Je parle à quelqu'un ce matin. I'm talking to someone. Tu as le bâton de commandement. You have the stick of Parle, les choses vont se produire. to change. Tu dois atteindre ta You destinée. need to get your destiny. Quitter l'Égypte, You know to live arriver à Egypt. Canaan, You need to get to même Canaan. si les gens maudissaient, Even though people were cursed, la malédiction ne t'atteindra jamais. curse will not reach you. Qui maudira quelqu'un que Dieu n'a pas maudit? Who can curse the person that the Lord didn't curse? Parce qu'en lui, Because in him, Balaam avait déjà vu un astre. Balaam saw the body, the image Avant of même heaven. Nabotama. Before he was Astre born, wana azalaki that kati na body, ngai. heavenly body was inside of me. Même ntango na bandeki kosala masumu, If you don't want to have a sin, astre wana ozotala I ngai. had that image. Abi atosali masumu ya You get- ndenge you say, nini? though you sin, Yo kosuka kaka koteya na biobu. you end by preaching in Johannesburg. Okokende bamboka. You go to come Sala ndenge olingi. do whatever you want to Me do, na kokango kaka. but I'll catch you. Alléluia. Amen. Israël asalaki ndenge alingaki. Israel did what Mais they wanted to do, abimaki. but they finally came out. Et akendaki na Kana. They went to Canaan. Quelqu'un croit ce message. Amen. Homme de Dieu bénissez.
Men of God should bless. Soko moni batozo ke nanzela vers Cana, If someone pambola goes to bango. Canaan, should bless them. Mon salaire à pasteur, c'est bénir les The enfants work of de the Dieu pastor qui is to marchent bless vers Cana. The children of God who walking towards Ne les Canaan. maudissez pas. Don't curse them. Moi, je ne maudis pas mes enfants. I don't curse my children. Même dans la chair. Even the purpose. When When I'm talking to my Ata kids, pesinga I close kanda. my mouth, even though they pissed me off. attention. I'm very careful. You end up cursing the person who can support your life. Alléluia. Your life. Amen. Té, Don't. pasteur Pastor, man of God. Emmanuel, Pastor Emmanuel. Feli, Pastor bozala motema You need munene. to have a big heart. Parce que loko yo koreki kozwa te kosoma na mbongo te eza na mwana moko lelo eza na sens te lobi tango zo bénir bango avec de bonnes prédications Yes. na ba maloba pe zo bima mwana ona kokoma na destinée et sika bozo futela boye akosomba ngo nyonso Yes. toute la parcelle awa Amen. na bandako kuna na nyonso Everything abimisi around bato nyonso Take abi out église pe chalom prenez ça And the church take this. quelqu'un croit à ça Can someone believe in this? à cause de la peine église aza pe sikoyo To be here. tika na pambola nanga moto wana Bless that person. kozela mindele te Don't wait for white people. église mosusu tozalaki na mindele If you had white people in the church, mindele aza nani who's white? nayambaki mondele mo autaki france I received a white man from France. yakanisa nga na kofukamela ye He thought I'll bow before him. moto bayaki na lobi mais papa mondele azotrouve yo trop dur So this white man found him very, abi very très dur te dangerous. I'm not nayebi hard. mayela mindele I know they're ye azoluka moto moko yo asengaka ye estce okosalanga mikanda na ye na someone france to start begging him to buy estce okolukelanga visa I need a visa. To ngai I nayebisa ye alukelanga should tell visa him to look for me the ye visa. nde nzambe ko Is he God? asa motei lokola ngai He's a preacher like me. alia Eat. natie ye na hotel ya monene kuna I accommodate him the good. avandi bien He was seated alia well. amela You should drink. ate yaki osala mosala You can nzambe go back. nga nasenga ye visa I don't need to. ye aza ambassade Is it? Listen. bacomplexe ya pampamba wana Those inferiority complex, I will never. namemi ye na nzela bandundu I took him in the way to Bandung. nakotisi ye na jeep He entered my jeep. tokei We went. babaki amona bamboka So we should visit tokei villages. tokomi ti na mboka kuna We get to that village. avandi amoni baeglise tozosala kitoko Saw the church that was going. mokomiso going on. namemi ye na boutique mo na ville na intérieur One day I took him to the. abine town. pona He elamba said, choose something. mondele azotalanga The white man was looking kabi at. pona elamba I said, olata choose something to wear. namoni ozaka na veste moko I still just want one suit. pona Choose something. alleluya Amen. abina sepe na oyo He said, I like this one. natuni combien I asked how o much. $200 Oh, nabimisi 200 napesi US. I took out the $200 money. I paid for it. ozotalanga He was looking at siko me. moto ayaki na ye lobi No, papa the person came with tika me. kobangisa mondele Father, don't astonish this man. bango na mboka na bango ata elamba wana asombaka kaka na Tell me in crédit the country, even clothes. they buy abimisaka from cash credit. te They don't pay cash. ozosala mabe You are not doing good. ozobangisa moto ya bato He's very afraid of what you ngabi do. biso tosombaka cash So here we buy cash. awa makambo ya crédit toyebi Here te there's no credit. We buy cash. sombeli ye nabi I esili bought for him. He says, oza na now besoin cingle abi we oui need what vest? nabi zwa Buy the vest. esili What else? oza na besoin eloko mosusu You te need something else again? opolo ngabi Oh, I zwa need a t-shirt. Take the t-shirt. tozongi ntango tozongi When we came back, yaki samedi dimanche alati yango so I was on Saturday and Sunday we wear everything that we bought. alleluya Amen. alati yango bought atei mulunge alinga so mosusu lendi kokende te na yango We wanted to go back on Monday moto after ayaki na preaching with the same bite clothes. I tell him, no, balingaka eloko boye you te don't love these things like this. ekomi salite tika Now basukola they to let them wash for you. alleluya alinga zonga na kamati You mbongo want to go back and take my Abizwa money. mbongo. I say, take. esunga yo na nzela You should help. ata mwangu baosomba kuna At least peanuts or something. bandeko to no drink. bato bapesi This is your family. oh blessing. non apôtre He was like, béni no, apostle béni. non c'est l'évangile justement it's évangile gospel. elobi Indeed, the so gospel moto atei says, bapambolaka if ye someone is blessed, you must donc bless. kosala eloko ozosala wana What you te have done, don't zwa mbongo tika baje take the money. Stop games. anga bizwa Like, mbongo no. So take the azwi money. mpe mbongo abi merci beaucoup atie na Say, talk poche too much. Thanks too much. Kabi Take the okasi money, poza put it in mundele? your pocket. You say, I think. Do you think because you're white? kozalaka na complexe te Don't be complex. soki nzambe alobaki okokóma na paris God say okokóma you go to Paris. you eza will. bato te bakokomisa It's yo not people who made you to c'est arrive. pourquoi No. kokóma ministre de dieu eza cadeau te Doesn't become a minister. nga of God moto is not napesi the yo gift. yango te I'm not the one who give it to you. c'est dieu qui t'a choisi God who chose you. moi je confirme ça just made to parce qu'il faut confirm. témoignage ya likolo na témoignage ya se Heaven and down. c'est tout That's all. et gloire à Dieu parce que ça se passe dans mon ministère Glory to God because it's happening in my ministry. et tu es mon fils And God is there. et c'est fini Amen. que Dieu bénisse quelqu'un And God bless someone. soyez fort Be strong. marchez avec l'esprit de victoire Walk in the spirit of victory. marchez avec l'esprit de victoire 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 marchez avec l'esprit
Mettez le main sur la tête. Put your hand Maboko on mibali na mutu. head and Tobondela Nzambe.